Mayong butang mga kaigsunan ug Happy Sabbath! Happy Sabbath! No, dalay ko ng Dios ninigdak na sa kabuntagon no nga despite sa atong mga nahiaguman sa tibuok semana, wa kita niya gipakyas nga nga gitipigan niya atong nga tagsa kakinabuhi hinungdan nga nakahimo kita sa pagdangat ining balay alapuanan aron sa pagsimbag pagdayeg sa iyang buhi nga ngalan ining adlaw nga ipapahulay. Now maigsunan, wala ko nakita nga bisita, grabe na kong hinang-hinang ganina nga kanang kung dili pagbuot sa Ginoo nga mustorya mo karon Ginoo tagay kung bisita nga muluwas na ako karon kay murag apigi gid sa pagpangandam pero ang Ginoo nga kaigsunan faithful kayo kay sa atong kakulangon siya gid mo puno gani akong pagpangandam kulang pigid kayo kay kining kabisihon pero dili lagi dapat nato i-excuse pero akong kakulangan karong kabuntagon puno yun pinagi ni Sir Cyrus kaya akong i-prepare dili mo connect sa projector so kaming doon Sir Cyrus ani karon siya tuklok-tuklok okay ra Sir Cy kay dili gid siya mo connect ba kay igsunan so sa dili pa no adtong miagi kung aware ta kung natay mga social media accounts atong July 3 to 12 dito sa St. Louis, Missouri sa USA gipahigayon ang every 5th year kada 5 ka tuig running nga kanang session sa General Conference gani gilakuban kini sa pipila ka mga membro mga delegado sa tibuok nasod sa kalibutan no niadto nga mao nga session mitong sige Sir Sari. Mitungha nga si Elder Ayrton Kohler mao ang atong bagong General Conference President. Kung kanhi di ba si Pastor Ted Wilson man to si Wilson karon nimuliban na siya sa kanhi nga Executive Secretary sa General Conference. So makaigsunan sa wala na sayo ug wala makakailang itong wala makita sa Facebook mo na ni ato ang bagong presidente sa General Conference si Elder Ayrton Kohler. Kini siya makaigsunan isa ni siya ka Brazilian nga German accent. So first ni siya nga South American president sa atong General Conference. Kay usually taga-America man. So karon na natay first nga South American. Gani aduna po tayo first ever nga Filipino nga nakakuha position sa General Conference in the person of Pastor Petronio Ron Hinibago.